दोस्तों, आज आपको बताते हैं कि सिविल जज बनने के लिए क्या रिक्वायरमेंट है, क्या क्वालिफिकेशन है, फिर उसके लिए कितने चांस होते हैं और आपके वहाँ जो सिलेबस आता है उसमें क्या क्या शामिल होता है, आपकी प्रैक्टिस कितनी ज़रूरी है, कोर्स कितना ज़रूरी है और बार का मेंबर होना चाहिए नहीं होना चाहिए, ये सारा प्रोसीजर आपको आज बताना है। उसके लिए सबसे पहले जो है वो ज़रूरी ये है कि आप उसमें ये देखेंगे कि सबसे पहले जो मेन क्राइटेरिया है वो ये है कि LLB आपका मुकम्मल होना चाहिए और आप किसी बार में एनरोल्ड भी हूँ एज एन एडवोकेट और 2 साल की प्रैक्टिसिंग लायर भी होना ज़रूरी है। हालांकि कि ये सर्टिफिकेट भी देना पड़ता है कि आप 2 साल आपने मुसलसल प्रैक्टिस भी की है। अगर आपकी प्रैक्टिस मुसलसल नहीं है, उसमें गैप आ गया या इस दौरान आप किसी अदर गवर्नमेंट सर्विस में रहे या किसी प्राइवेट सर्विस में, तो फिर आप एलिजिबल नहीं होंगे। तो 2 साल की प्रैक्टिस ज़रूरी है, उसका सर्टिफिकेट भी देना पड़ता है। अच्छा, उसके बाद अगर गवर्नमेंट सर्विस में हैं तो उनके लिए रियायत है, जो डिप्टी डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी, डिप्टी अटॉर्नी या असिस्टेंट अटॉर्नी जो कोर्ट वर्क में रहे हैं तो उनको परमिशन है कि गवर्नमेंट सर्विस के होते हुए भी थ्रू प्रॉपर चैनल वो एडमिशन भेजकर सिविल जज का इम्तिहान दे सकते हैं। तो ये क्राइटेरिया आज आपको बताने जा रहा हूँ सिविल जज का। अच्छा, अब इसमें जो एज लिमिट है वो है कि 22 इयर्स मिनिमम है और मैक्सिमम 35 इयर्स है। मिनिमम 22 इयर्स और मैक्सिमम 35 इयर्स है। अच्छा, उसके बाद ये BPS 17 जो है ना, ये ग्रेड मिलता है इसका। आप अगर एग्ज़ाम पास करके, इंटरव्यू पास करके लग जाते हैं तो BPS ग्रेड 17 जो है। अच्छा जी, उसमें अब जो रिटन एग्ज़ाम होता है उसके टोटल सब्जेक्ट जो है वो 7 रखे हैं इन्होंने और 800 का आपका पेपर होता है। 800 के पेपर के बाद जो है ना, और 300 के जो हैं वो इंटरव्यू है। 800 के पेपर के रिटन टेस्ट हैं। क्या क्या है, आइए आपको थोड़ा सा इसका सिलेबस भी बता दूं। सिविल लॉ है 1, और उसमें सिविल लॉ 1 में क्या क्या है जी, ये सब्जेक्टिव लॉ आता है। इसमें सिविल लॉ 1 में क्या है, कंट्रैक्ट एक्ट है, गार्डियन एंड वार्ड एक्ट है और लिमिटेशन एक्ट, मुस्लिम फैमिली लॉ, पंजाब प्रीएम्पशन एक्ट, पंजाब रेंटेड प्रीमाइजेज एक्ट। और अगर जो सिंध वाले हैं तो उनके लिए यहाँ ये जो पंजाब प्रीएम्पशन या पंजाब रेंटेड प्राइजेज, इसके बजाय वो सिंध रेंटेड प्रीमाइजेज आ जाएगा और सिंध प्रीएम्पशन एक्ट आ जाएगा। अच्छा, ये सिविल लॉ 1 100 नंबर का ये पेपर है। सब्जेक्टिव लॉ होगा इसमें सिविल लॉ 1 में। और सिविल लॉ 2 है, उसके लिए जो है उसमें कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, जनरल क्लॉजेज एक्ट, कोर्ट फी एक्ट, रजिस्ट्रेशन एक्ट, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट और लैंड रेवेन्यू एक्ट, ये सिविल लॉ 2 के पेपर में। ये भी 100 नंबर का सिविल लॉ 1 है और सिविल लॉ 2 भी 100 नंबर का पेपर आता है। इन्हीं सब्जेक्ट में क्रिमिनल लॉ है, वो भी 100 नंबर का पेपर है। और इसमें जो क्रिमिनल लॉ में पाकिस्तान पेनल कोड सिर्फ, और इसमें कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर और जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम ऑर्डिनेंस, ये क्रिमिनल लॉ में आते हैं। इसका भी 100 नंबर का है। आगे आ जाता है जनरल लॉ, कानून शहादत ऑर्डर और लाहौर हाई कोर्ट रूल्स। और अगर ये सिंध का है तो सिंध हाई कोर्ट रूल्स आता है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान और सिविल कोड ऑर्डिनेंस। सही है जी, ये जनरल लॉ में आते हैं। ये भी 100 नंबर का है। इंग्लिश है, ये 150 नंबर का। इंग्लिश लिटरेचर, ग्रामर, कंप्रीहेंशन, इंग्लिश ऐसे
اور اردو کا پیپر ہے وہ بھی جو ہے نا وہ 150 کا ہے. یہ اردو لٹریچر، گرامر، کمپریہنشن، اردو ایسے. اور جنرل نالج کا جو پیپر ہے وہ بھی 100 نمبر کا. ایوری ڈے سائنس، جنرل نالج، پاکستان افیئرس، اسلامیات اور انٹرنیشنل ریلیشنز. اور اس میں جو پاسنگ مارک کا کرائٹیریا رکھا ہے لاہور ہائی کورٹ کا بھی، اور یہی ایسے ہی سیم سندھ ہائی کورٹ کا بھی ہے، کہ اس میں 40% مارکس ہیں جو پاسنگ مارکس، لیکن ٹوٹل ایگریگیٹ جو ہے وہ 50% مارکس ہونے چاہیے. یعنی اگر 700 نمبروں کا 800 نمبروں کے جو ریٹن ٹیسٹ ہے اس میں آپ کے 400 نمبر آنا مسٹ ہیں، یہ ایگریگیٹ. اور اگر سبجیکٹ وائز کو دیکھیں تو 40% اگر آتے جائیں، لیکن ایگریگیٹ 50% ہونا ضروری ہے، تب جا کے آپ ریٹن ٹیسٹ میں آپ پاس ہوں گے. 300 کا وائوا واس ہے، اس میں آپ سے انٹرویو اور سائیکالوجیکل اینڈ ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ جو ہے نا وہ لیا جائے گا. اور یہ جو ہے نا ٹیسٹ جو ہے ایڈنگ اینی مارکس. اب یہ اس میں بھی یہ اپنا ہی انہوں نے کرائٹیریا رکھا ہوا ہے. سائیکالوجیکل ٹیسٹ اور ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ میں یہ سارا اس میں دیکھا جاتا ہے کہ اس کا آدمی کی سائیکی اور اس کا ایپٹیٹیوڈ وہ انٹرویو کے ذریعے یہ سب اس کو دیکھتے ہیں. اس کے بعد جناب وہ آتا ہے کہ یہاں پہ جو انکمپلیٹ اپلیکیشن یا اس میں جو ہے کیا کیا ساتھ لگانا ہے، آئیے اس کا بھی جائزہ لے لیتے ہیں. ساتھ کیا کیا لگانا ہے؟ ایجوکیشنل سرٹیفکیٹ ساری، ڈومیسائل سرٹیفکیٹ، کمپیوٹرائز NIC، 2 ایئرس ایکسپیرینس سرٹیفکیٹ فرام دی بار آپ کو وہ جاری بھی کرے گی 2 ایئر. enrollment certificate as an advocate of the lower courts اور enrollment certificate as an advocate the high court. اگر جیسے نیولی ہوتے ہیں وہ ہائی کورٹ کا نہیں ہے، یہ آپشنل ہے، پھر آپ صرف لوور کورٹ کا جو ہے ساتھ لگا کر اپلائی کر سکتے ہیں. اور کریکٹر سرٹیفکیٹ ہے فرام دی بار ایسوسیشن جو بھی ہوگی. اور اگر کسی اپوائنٹمنٹ لیٹر بھی اس کا ساتھ لگے گا اگر وہ گورنمنٹ ملازم ہے. لیکن گورنمنٹ ملازم بھی صرف وہی جو پراسیکیوشن برانچ میں ڈپٹی اٹارنی، اسسٹنٹ اٹارنی وغیرہ، وہ صرف جو ہے ایکسپیرینس سرٹیفکیٹ ہوگا کہ 2 سال اس نے واقعی اس میں پریکٹس کی ہے، اور 5 پاسپورٹ سائز تصاویر اور 3000 روپے فیس جو ہے نا یہ لاہور ہائی کورٹ نے رکھی ہے. اس کے بعد جو ہے نا وہ کہا ہے کہ جو ایج ریلیکسیشن ہے وہ بھی نہیں دی جائے گی، 22 سے 35 سال جو ایج ریلیکسیشن. اور ایٹ دی اینڈ آپ کو یہ بتاتے چلوں کہ 3 چانس دیے جاتے ہیں. یہی جو ہے نا وہ لاہور ہائی کورٹ کے بھی ہیں اور سندھ ہائی کورٹ کے بھی ہیں. 3 چانس سول جج کے ایگزام کے لیے. اگر 3 چانس میں یعنی وہ 3 دفعہ فیل ہو جاتا ہے، پاس نہیں کر سکتا، تو وہ 4تھی دفعہ ایلیجیبل ہی نہیں ہے، اس ایگزام دینے کے لیے اہل نہیں ہے، وہ ایگزام نہیں دے سکے گا. میرے خیال میں آپ کو کافی پتہ چل گیا ہوگا، اور آئی ہوپ یو ہیو آنسر دی کوشچن. تھینک یو. اللہ حافظ. آپ